एवरीवन वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम ये वीडियो रे इकोनॉमिक्स उपरे कौन ना पॉवर्टी रो किछि कांसेप्ट क्लास करबा। या पूर्व ऑलरेडी मो एमसीक्यू क्लास उडा करि साथी जो देखिनेबे ता सहित कांसेप्ट सहित किछि किछि एमसीक्यू डिस्कशन करथिले। त आज आम ये वीडियो रे केवल कांसेप्ट को ही हमें डिस्कशन करबा जहा इकोनॉमिक्स उपरे टिक ओवरऑल आईडिया आसीबो। आ आज हमर टॉपिक कोन रहउछि ना पॉवर्टी कोन पॉवर्टी केते प्रकार ए सब कजेस ऑफ पॉवर्टी आमर सब गवर्नमेंट को स्टेप ने पॉवर्टी को दूर करिया पई से सब विषय आज हम वीडियो रे डिस्कशन करिबा। तो फर्स्ट कौन कही ना पॉवर्टी इज ए सिचुएशन इन व्हिच individual is unable to fulfill the basic necessities of life such as food, shelter, clothing, basic education and healthcare। तो से कुछ कोन ना पॉवर्टी हो जोटे सिचुएशन जोटी कोन करे ना इंडिविजुअल कोन है ना अनेबल हो जाए कोन करिबो ना तार बेसिक नेसेसिटी जेमति कि फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, बेसिक एजुकेशन ए सब फुलफिल करि पारे से कोन हिबा ना समर्थ हुए नै। तो सेते बेले ताको कोन कहै जिवो ना पॉवर्टी बोली कहजिवो। जेमति हमर बेसिक नीड कोन रहउछि ना फूड रहउछि, वाटर रहउछि, शेल्टर रहउछि, क्लॉथिंग रहउछि, ए सब रहउछि कोन ना जदि एनेबल हो जाए ताले ताको हमें पॉवर्टी बोली कहबा। नेक्स्ट कोन कहिछि नेक्स्ट टॉपिक कहिछि कोन ना टाइप ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी केते प्रकार बोलीटे पचारुछि। जदि हमें देखिया को जिबा मुख्यतः दुई प्रकार पॉवर्टी रहउछि। गोटे होछि एब्सोल्यूट पॉवर्टी आ गोटे होछि कोन ना रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहछि कोन ना व्हेन ए पर्सन कैन नॉट मीट बेसिक नीड्स लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। एटा एमती क्वेश्चन आसपारे एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहले कोन बुझ ना जेतेबेले गोटे पर्सन कोन करे ना तार बेसिक नीड को फुलफिल करि पारेनी। जेमती कोन तार बेसिक नीड फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग को नीड फुलफिल करि पारेनी ताको कोन कहबा ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोली कहबा। तार एग्जांपल कोन होची नॉट हैविंग एनफ फूड टू सर्वाइव। तले कोन जेतेबेले एनफ फूड न थाए सर्वाइव करिया पई सेटा को ही कोन कहा जाए ना एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोली कहबा। यारटा होची एग्जांपल। तापर आसला कोन ना रिलेटिव पॉवर्टी कहले कोन व्हेन ए पर्सनस इनकम इज लोअर कंपेयर्ड टू अदर इन सोसाइटी। जेतेबेले जनक इनकम आ जनक ठारू कम थाए ताको हमें कोन कहबा ना रिलेटिव पॉवर्टी। यदि जनकर इनकम रहउची पर डे केते ना 1000 रहउची तो कौन ना 1000 रहउची आउ जनकर जदि पर डे जदि 100 रहउची ताले ताको हमें कोन कहबा ना कंपेयर रिलेटिव पॉवर्टी बोली कहबा। काहे कि ना ये होची या ठारू गरीब तो सेति पई एटा होची रिलेटिव पॉवर्टी। एग्जांपल होची कोन ना पुअर कंपेयर टू रिच पीपल। जते बेले पुअर माने गरीब लोक माने धनी लोक मान से कंपेयर होती कि रिलेटिव पॉवर्टी देखो देखाय। पुनी बुझिला टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी कोन टाइप्स ऑफ पॉवर्टी सइला। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिची कजेस ऑफ पॉवर्टी। ए पॉवर्टी रो कारण सब कोन कोन हे पारे जो ए पॉवर्टी रो कारण कोन कहिची पॉवर्टी ऑकर्स ड्यू टू मेनी रीजन। बहुत सारा कारण अछि पॉवर्टी हबार। फर्स्ट होची कोन ना अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बा बेकारी समस्या होची कोन ना लैक ऑफ जॉब्स लीड्स टू नो इनकम। ताले कोन जते बेले गोटे लोक पाखर कोन नथिबो जॉब नथिबो ताले ता पाखर इनकम नथिबो ताले से पॉवर्टी को फेस करिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन कोन कहछि ना लो इनकम। जते बेले जनक पाखर लो इनकम थिबो जदि कोन हेतिबो ना बहुत कम इनकम करथबो ताहेले कोन हबो ना सेठी पॉवर्टी देखा जायथिबो। तापरे हेछि कोन ना लैक ऑफ एजुकेशन। जते बेले हम पाखर कम एजुकेशन थिबो ताले हम पाखर जॉब अपॉर्चुनिटी मध्ये कम थिबो आ जॉब अपॉर्चुनिटी कम थिले कोन हबो इनकम कम हबो ता द्वारा कि कोन हबो ना पॉवर्टी देखा जिवो। तापरे हेछि कोन ना रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। ताले कोन ना मोर पीपल फ्यूअर रिसोर्सेस एंड जॉब। जते बेले गोटे धरि नियंतु गोटे परिवार अछंती 10 जण किंतु इनकम करिया पई जणे तो सेठी नियति कोन हबो ता दरमा जते हेले भी तेरी कोन ना पॉवर्टी रो सामना करिया को पड़िबो। जति कम लोक हेतिबो ताले जति दिन को जणे 1000 टंका इनकम करछि आ तांको घरे अछंती केते जण ना 2 जण कि 4 जण अछंती ताले जति कि से माने खर्च न होतबो जति जण से 1000 इनकम करूछि आ तांको घरे अछि 6 जण ताले तांको तो अधिक एंको तुलनारे एंकर अधिक ही होतबो ताले यही पॉवर्टी रो सामना करूथबे। ताले पॉपुलेशन ग्रोथ भी गोटे कारण। तापर होछि कोन ना लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। से कोन ना पुअर फार्मिंग मेथड हो किंबा लेस आउटपुट आ इनकम जो कोन हेतबे ना एग्रीकल्चर रे कम लाभ होइताय तो सेटे मध्ये पॉवर्टी देखा जाय थाए। तापर होछि कोन ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जते बेले जो ठीक ठाक भाबरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ न होई थाए तेंति कोन ना धनी धनी हेका जाउची आ गरीब गरीब होबा को जाउची। ये सब होछि कोन ना पॉवर्टी रो सब मूल कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि नेक्स्ट पॉइंट कहिछि कोन ना ये सब होछि कोन ना जति सब गवर्नमेंट द्वारा ने जाइछि सब इनिशिएटिव जोटा कि कोन ना पॉवर्टी को दूर करबा
ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଗୋଟେ କଣ ନା MGNREGA ଏଇଟା ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ୟାର ମାନେ କଣ ୟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହୁଛି କଣ ନା ୟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହୁଛି କଣ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକ୍ଟ ତାହେଲେ ଯଦି ପଚାରିବ MGNREGA ୟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହୁଛି କଣ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆକ୍ଟ ୟାର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ in India that guarantees 100 days of wages employment in a year to rural households. ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ କମ୍ପଲସରି କେତେ ନା 100 ଦିନର ସେ କଣ କାମ ଯୋଗେଇ ଦବ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ନା MGNREGA ମାଧ୍ୟମରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଇନିସିଏଟିଭ କଣ ନା IRDP ଯଦି ଫୁଲ ଫର୍ମ ଦେଖିବା କଣ ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହୁଛି ୟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହୁଛି ୟାର ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଇଟ୍ ୱାଜ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ aimed at reducing poverty in rural area ମାନଙ୍କର ଯୋଉ poverty କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଣ ଅଛି ନା IRDP ୟାର ନିହାତି ଫୁଲ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିଥିବେ କଣ ନା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତାପରେ ଆସୁଛି କଣ SGSY ଯାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହୁଛି କଣ ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଫୁଲ ଫର୍ମ ଗୁଡାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖୁଥିବେ ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରମୋଟ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ ଯୋଉ SHG ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ହେଇଥାଏ ସେଲ୍ଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କୁ ଇଏ ପ୍ରମୋଟ କରିଥାଏ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କଣ NRLM ହଉଛି ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହୁଛି କଣ ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ ମିଶନ ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ରୁରାଲ ପୁଅର ଯେମିତି ସ୍ପେଶିଆଲ ଦେଖିଲେ ଓମେନ ମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଇନକମ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏଣ୍ଟ ହବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା କି PMAY କଣ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧନଜନ ଯୋଜନା ଇଏ କଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯୋଉ ଜିରୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଖୋଲିଥିଲେ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଧନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ଡେ NULM ବା ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ ଲାଇଭଲିହୁଡ ମିଶନ ୟାର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଫୋକସେସ୍ ଅନ୍ ଅର୍ବାନ ପୋର ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚୁନିଟି ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କଣ କରିଥାଏ ନା ଟ୍ରେନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ସ ଟୁ ୟୁଥ ଫର ଜବ କୋଡା ନା ଡେ NULM ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କଣ NOAPS ର କଣ ରହୁଛି ୟାର କଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ପେନସନ ସ୍କିମ ରହୁଛି ୟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ହେଲା କଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ପେନସନ ସ୍କିମ ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ନା ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ ଫର ପିପୁଲ ଯୋଉମାନେ କଣ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଭତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଭତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ କଣ କରେ ନା ହେଲ୍ପ ଏଲ୍ଡରଲି ପିପୁଲ ହୁ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ରେଗୁଲାର ଇନକମ୍ ତାପରେ ଆସିଛି କଣ SGRY ଯାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହୁଛି କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ୟାର ଫୁଲ ଫର୍ମ ରହିଲା କଣ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ୟାର କଣ କରିଥାଏ ନା ଇଏ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥାଏ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କୁ ଇନ ରୁରାଲ ଏରିଆଜ ରେ ଆଉ ୱାର୍କର୍ସ ଆର୍ ପେଡ୍ ଇନ କ୍ୟାଶ ପ୍ଲସ ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ସ ଯେ ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ୟା ପର ଭିଡିଓରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଣିବି MCQ କ୍ଲାସ କି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲାସ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ